Hey guys, welcome back to iPinker. My name is Ingrid. Today I'm doing something completely different. I'm going to blindfold my brother and my cousin and they're going to try two of my vegan recipes. This video is going to have two parts. In the first part, I'm going to show you how I make a sushi rice tower and also meatballs made out of brown rice. I know it sounds interesting, right? And in the second part, I'm going to blindfold my brother and my cousin and they're going to try both recipes. They have no idea what they're going to be eating. They're also both omnivores, so we're going to give it a try and see whether they approve my vegan menu today. Let me start by steaming one beet for 15 minutes. Once ready, go ahead and blend it in a food processor. Add lemon juice to your beet. Similarly, prepare the rest of the veggies that you want to use in your sushi rice tower. In my case, I'm going to prepare some guac, I'm also gonna dice some cucumbers. And one thing I did not mention is that I cooked the sushi rice for 20 minutes while I was preparing all my veggies. To make the rice tower, you are going to need a mold, yet this step can be time consuming, so prepare for a good few minutes of you making sure that everything fits perfectly before you can head on to the next layer. The recipe that is going to take the longest to make is actually the brown rice meatballs. So I went ahead and made brown rice because for these you're going to need to have it cook and also cool down. Otherwise, your recipe is not gonna work. This is actually an original recipe, so I'm not sure if it's gonna go well. But what I'm thinking of doing is making a tomato puree. Then I'm going to use this strainer to filter all the water and just keep the tomato puree. Next on, with the help of my food processor, I'm going to cut some green peppers, onions, and carrots. Let's add 1 tablespoon of paprika, half a teaspoon of pepper, and half a teaspoon of garlic powder. Alright, so now that you've mixed those ingredients, we're gonna add 2 more, half a teaspoon of salt, and half a cup of flour. In my case, since I'm gluten-free, I'm going to be using coconut flour. Now that I got this mix, I'm gonna go ahead and leave it in the fridge for 20 minutes. I'm gonna use a pan, and on top of this one, I will place one of these cookie baking sheets. That way, I don't use any oil for this recipe. Next on, I'm going to use this measuring tablespoon to form balls. Once ready, I'm going to bake my rice meatballs for 40 minutes at 350 Fahrenheit degrees. While I wait for my rice meatballs to be ready, I'm going to make the tomato sauce. For that, I'm actually gonna use another tomato and I'm going to add the liquid that we got from the previous one. In this case, I'm just gonna put in some salt and a little bit of paprika. I don't even know how to feel about this. This is like a expectations versus reality type of scenario. Honestly, I barely touched them and they're just crumbles at this point.
Gosh, I feel like I could have done something better. I just don't know how I feel about this recipe, to be honest, but maybe next time I'll add a little bit more of water and that might help, but I can work with this. I mean, they just have to try it, right? Maybe it tastes good. Alright, 4 hours later and we are here. I am done cooking. I'm ready for the second part. Let me show you how both of the dishes look. This is the one that I think I was the most successful with, and the other one is falling into crumble. So I'm not even gonna touch it. That way, whoever has it can still enjoy it. And then this is the sushi rice tower, which I honestly think this looks pretty in pink. It looks very eye pink. This I think is gonna be my favorite, but let's see which one do they pick. If I did a good job or not, if I have to keep trying. And now you... Sorry guys, let me finish. Okay, now I'm done eating. So let's see what they pick. I'm ready. There is one little detail. Miguel, my cousin, is actually visiting us from El Salvador, and as all of you know, or if you might not know, El Salvador has closed its borders. So right now he's staying longer with us, which I'm not complaining because we all love him. So now that he's staying longer, he's been practicing his English, yet I'm going to make this part in Spanish because I want to get the best reactions out of them. And that's why the next part is going to be in Spanish, yet it's going to have all the translations. I hope you guys enjoy it. Honestly, I can't wait. Él es Miguel y él es Joaquín. Joaquín es mi hermano, Miguel es mi primo y ahora se van a vender. A ver quién quiere el azul y quién quiere el negro. 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 Ah, pues Joaquín te tocó el azul. Cualquiera. Ah, sí. Que se van a vender. Ok. Y van a probar la comida. Lo que estaba pensando es, prueben un bocado, traten de adivinar, tomen otro bocado, traten de adivinar a ver qué es, y si no adivinan ya, quítense la venda y véanlo. ¿Listos? Okay. Joaquín, ¿te lo pusiste al revés? No sé. ¿Me ayuda? Bueno, no importa, pero yo no veo nada. No, eres sola. Bueno, sí. Por eso sentía tan apretados los ojos. Ok, ya, hoy sí, no ven nada. No. Ok, vaya. Yo Igual del otro lado no veía nada. Ahorita les traigo la comida. Bueno. Voy a destapar el ojo. Le voy a dar, espérate, cuidado, te voy a dar un tenedor. Ajá. Y aquí tienes un tenedor. Y le voy a dar una servilleta. Ya les traigo. Fíjate que Pueden tocarlo. No sé. huele a sandía. ¿Huele a sandía? Sí. Qué buen olfato tenés. Sí, literal, huele así. ¿Huele a sandía? Sí. Pero pavo. ¿Y dónde está el plato? Pero para saber. Para saber qué. Lo van a tener que probar. Sí. ¿Alguna vez han comido con los ojos vendados? No, porque no sé si agarré conmigo. Lo voy a grabar de acá también porque se ve divertido como lo están agarrando. Siento que me costó tanto armarlo y lo destrozaron en un segundo. Ya sé qué es. ¿Qué es? ¿Sushi no? No, es. Cerca. Que trae aguacate, arroz. Sandía. No, pero como dijiste que te costó armarlo, se me hizo... Obviamente lleva aguacate, pero no agarro bien. Yo no sé si tengo comida en me puedes ver si tengo comida en el tenedor. ¿En los ojos? En el tenedor. No. No te des comida. ¿Y ahorita? Un poquito. ¿Le has puesto una fruta qué? Zanahoria. No, no es zanahoria. Sí, es A mí me zanahoria. gusta la zanahoria y no la siento. ¿Es zanahoria, no, Pau? No. No es zanahoria. No, Sabe a zanahoria. yo la destrocé todo. Ya lo destrozaste todo. ¿Manzana? Mm-mm. No es manzana. No. ¿Quieres seguir adivinando o se quieren quitar la venda? No. Pepino. Pepino. Muy bien, Joaquín. Pepino. Creo que Joaquín adivinaste 3 de 4. De sushi. Casi. Y yo pensé que iba a adivinar más.
Yo. No le dieron todo sabor a nada y no agarro ni comida. ¿Eso sí se puede tocar o no se puede tocar? Sí lo pueden tocar, ahí yo les traje servilleta. Pero ahorita ya lo destrozaste. Ya agarré el pepino. No, pues no veas eso. Está bastante aguacate, la verdad. ¿Rico? ¿Está bueno? Sí, está rico. O sea, comida saludable. Muy bien. No tiene soya, no tiene nueces. Tampoco lo hice con aceite y es todo vegano y sin gluten. Una masa de arroz y cosas. A ver. Ahí quítense la venda. Eso es. Ya lo destrozaron todo. Oh, remolacha. El remolacha le faltó, pero era una torre de sushi. Y por eso les decía, Manu, que me costó armarla, porque mira, aquí cómo la tiene destrozada. Yo por lo menos le di la forma. Tú por lo menos le dejaste la forma. ¿Pero cómo está? Está bueno. No, no. Muy bien. Pues sonríen. Ok, ya. Vale, hoy sí. Ya tenemos la portada del video. Este creo que no lo van a adivinar. Pregunta. Pregúntame. ¿Salado o es dulce? Salado. Ok. Acuérdense que les pregunté y dijeron que querían todo salado. Salado. Se Así puede que tocar, salado. ¿verdad? Tiene puede la misma tocar. forma Es papa, ¿no? ¿Forma de qué? del cilindrito que hiciste. Ey. Muy cerca, Miguel. ¿Trae papa? Yo ni lo he probado con chance de que lo pruebe. Ay, Dios. No, eso lo pregunto. Esto sí va a ser bien difícil que lo adivinen porque ya todos lo destrozaron. Este lleva zanahoria. Tiene zanahoria, Le siento una semilla, pero no sé cómo se llama. ¿Trae algo picante? trae algo picante, pero son las especias. Le siento bastante olor a espeso. Se rinden. Sí. Sí. Vaya, quítense la vela, pero ya no van a ver nada. Eran bolitas de disque carne, pero las hice de arroz. Le puse cebolla, tiene tomate, tiene zanahoria y tiene un montón de paprika. O este es el arroz. El Pero arroz es- café, ¿verdad? Ujú. Ya, a eso lo sentía, por eso lo sentía como gran semilla. Arroz café. El arroz café. Te iba a decir que era ese, pero. Sí, se me esa olvidó. era. Entonces eran Único bolitas. problema. Eran bolitas. No, le Mucho Pero- condimento. mucha paprika. Tiene mucha paprika. Mucha Sí. paprika. Yo sabía que el otro les iba a gustar más que este. Si el otro está más pasable, se le puede decir, ahorita es como que te estás comiendo una bomba. Literal. ¿No hay demasiado condimento? Mucho condimento. Mucho condimento. Es por eso que el segundo bocado ya dije. ¿Quieren agua? No, Por es favor. más pasable, pero. Dame un poquito, por Sí, agua. Sí, agua, por favor. Aquí está el agua. Gracias. Pau. Bueno, gracias. Ujú. Gracias Gracias. por tenernos En tu show. en tu show. Gracias por consumir estos alimentos, por decirme qué tal sabían, se divirtieron un poco. Sí. ¿Qué Muy tal? interesante, la verdad. el no poder ver lo que estás comiendo. Y Y no tratar sabes si de. lleva uno tratar de- comida y un ajá. tenedor. Otra cosa, ajá, y también tratar de qué son los sabores Ujú. que estás comiendo. Pero fíjate que tú hiciste muy bien, porque tú Sí. adivinaste bastante en el primero. En el primero. En este por el condimento que le echaste, no sé. Ujú. Ups. Pero está bueno. Voy a seguir intentando esta receta hasta que salga. Okay guys, so we just had a lot of fun. Miguel and Joaquin enjoyed both of the meals. They did like the first one better, so I hope you also make it back at home. And if you haven't subscribed to I Think That, what do they need to do? They need to subscribe. You need to subscribe. O sea, suscríbanse. Qué mal. It felt like I was like forcing you to say subscribe, but no, for real. You need to subscribe, and all you need to do is click the red button that you're going to see down your screen and give it a thumbs up if you enjoy this challenge. Let me know if you want me to bring this to again, and we'll see you next week with a brand new video. Bye, guys. See you.